So I've already told you that when we say atom, it is the basic unit of matter. So for this one, we have an atom. Okay? An atom, kaya mo na siya ang smallest, 'di ba? And then, kung si atom, mag-form siya together, pareha sila kang carbon, o sa ka-atom, nagpundok-pundok siya together. That is what we call element. So, nano man ang atom ni carbon element? Of course, mga carbon atoms lat gihapon. So, for example, amo ini siya diri ang aton picture. So si carbon nagpatong-patong, nagpundok-pundok, amo na din na siya naka-form siya sang element. Carbon atoms into carbon elements. And then next we have molecules or compound. Nano meaning ngayon si molecules or compound, ma'am? Now, si element kay mag dikit-dikit lat. 'Di ba? Magdikit-dikit lat. Ma'am, nganong may ara may carbon dioxide? Because carbon dioxide, si carbon kag duha ka oxygen nag-ikit, amoy na sila, nahimo sila nga carbon dioxide. So since atom is the basic unit of matter, then nanuga to kung magpundok-pundok na si atom, mahimo siya nga elements. And then si elements, mahimo siya na molecules or compound. And then, for this one, hangto dayon mahimo siya nga, si molecules and si compound, mahimo siya nga macromolecules. And then si macromolecules, mohimo siya dayon sang usa ka cell. Makahimo na dayon siya sang cell. And then si cell, mag-combine together, na naman nila mabuhat? We have tissue. And then si tissue, mag-combine together, na ila mabuhat? We have organ. And then si organ mag-combine together, we have organ system. And then si organ system mag-combine together, we have an individual or kita, tao, human being or organism. So that means ngayon, the human body is made up of elements. Okay? So sa aton body, dili lang kay ini siya ang ini siya ang lapis, ang iya sini inang carbon or ang iya sini inang swat ba? Kay ini siya made of graphite or carbon. Dili lang siya about sa mga tanom, dili lang siya about sa mga metal, 'di ba? Ang metal may ara kitay aluminum metal, may ara kitay stainless metal, 'di ba? It is combined elements. Nakahimo kita sina ng mga butang because ang mga elements na combined. So now, let's proceed with the human being. So ang human being, ang mga element, it doesn't mean nga makahilo, ingana sina. So ang mga element kay ara sa aton syud. So nano man ang pinakadamo nga element based diri sa illustration? Nano man? It is the oxygen. So ang aton ngayon body damo kaayo sang oxygen. Of course, damo gid sang oxygen ang aton body because nano man ang aton i-inhale para kita mabuhay, of course, oxygen. So we have 65% of oxygen in our body. Ang ikaduha naman, nano man? Carbon. So we have carbon inang aton i-hinga. Carbon ina siya. Carbon, we have 18%. Hydrogen, may aralat kita hydrogen inside our body, 9.5%. Nitrogen, 3.2%. Calcium, amin yung calcium sa aton mga bukog, 1.5. Phosphorus, 1.2. Potassium, aralat kita 0.4%. Aralat kita sulfur, aralat kita sodium, and then inside our body, abi ninyo ang chlorine kay para lina sa ngaog. We have chlorine also inside our body, magnesium, and then the other elements kay 1%. Ini sila si calcium, si potassium, si sulfur, si sodium, si chlorine, and then si magnesium. Okay?
So, dito sa diagram nakita naton atom, elements, and then we have molecules or compound. Now, for the highlight of our discussion, we will talk about molecules and compounds. Nano man ayan ang difference between molecules and then musulti kita na compound. So, first, molecule is a group of two or more elements that are chemically bonded together. Nag-ano sila? Chemically bonded. So, meaning, gipilit, gi-ikit. So, these atoms can be the same element like O2 or 2 oxygen or different elements like H2O. Nano gani si molecules, ang according here on the text, can be the same element. Okay? Inyo na siya mandaan ha. Or different element. So, pwede lang gayud siya the same, pwede lang lat gayud siya different nga element. Nano gato sila iikit, ikit, 'di ba? Iikit-ikit sila. So, for this one, the key features of molecules, it forms by covalent bond, meaning sharing of electrons. Ato nila siya i-discuss further on the next na mga discussion. And then, electrically neutral. So, when we say electrically neutral, no overall charge, and then can exist as solids, liquids, or gases. Basta, the main point here is that molecules kay amoy na siya ang giikit-ikit na mga element, pero pwede lang gayud sila pariha. Pwede lat sila different. Like for example, inang water, na naman sinang iya mga element dagi combine para maka-create sang tubig. Hydrogen and oxygen, di ba? Imo gani siya isulti H2O mina ang tubig ma'am, H2O. So meaning ara kunoy H2. So meaning duha ka hydrogen usa ka oxygen nag-ikit naka-form sila sang tubig. Di ba ka amazing? Ang mga elements nag-form together, naka-create sila sang usa ka butang. So when we say molecules na nagato siya can be the same. Like oxygen muikit siya sa usa ka oxygen, molecules ang tawag. Hydrogen, muikit siya sa oxygen, molecules gyapon ang tawag. So, nano mga yan, ma'am, ang kalainan sang molecules and compound. But before we proceed or answer that question, let's have first an example of a molecule. So for example here, O2, oxygen molecule. So meaning two oxygen atoms. H2O, water. For the water molecule, we have hydrogen plus oxygen. And then CO2, 4 carbon dioxide. 1 carbon plus 2 oxygen. So based here on the illustration ni ma'am, basta circle na siya. Wala na siya na tarong O ina siya nga letter. So O and then usa ka O amo na siya ang O2. Gisumpay sila sang blue. Amo na siya ang iya band. Bali amo na siya, 'di ba kakon kasi ng mighty band. 'Di ba mighty band kay gagamiton man siya para magpapilit. Pero nano din gigamit pagkapilit, we have the covalent band. So si oxygen ni band siya sa usa ka oxygen, that is molecule, and then hydrogen, nipilit siya sa oxygen, o tulo ba sila kabuok, that is what we call molecules also. And for carbon, pila man ka kapilit ang iya ni carbon, usa, duha, may ara siya mga double band in each element. Like for example, si carbon and oxygen, may double band sila. Si carbon and oxygen, may double band lat sila. So, all of these examples are molecules. So now, let's proceed or answer our question. What's the difference between a molecule and a compound? So a compound is a substance formed when two or more different chemical elements are chemically joined by chemical bonds such as water or table salt, NaCl. So for this one, si compound, according to the text, form when two or more different. Dapat parihas, dapat lain-lain sila sang element. 'Di ba? Adtong si O2 kalina ni
pilit siya sa oxygen. So makuha naton siya na compound na molecule. So ini naman si compound naman may ara siya sang rule. Si compound kay dapat lain-lain. Dili siya pwede ang H mo pilit sa H, ang O mo pilit sa O, kundi ang iya ni compound kay lain-lain gayo dapat. So in other term, molecule kay general term siya. 'Di ba? For example, si compound aton na siya ma-consider na grade 8, grade 9, grade 10, pero si molecules general man siya nga tawag. So meaning si molecules kay ma-consider naton nga siya ang students. So meaning tanan. So meaning ayan anything nga gipilit different or the same molecules ang tawag. Pero kung different elements, parehas ini aton example, si tubig H2O, kay compound ang tawag. May ara siya specific nga tawag, compound. Okay? Si sodium chloride, inasang sodium chloride, daw kakon masinaan niya pamation ma'am sodium chloride. Daw ka delikado sodium chloride pero amo ina ang asin. Para maka-create kita sang asin, dapat mag-ikit si sodium kag si chlorine. So amo nga nina ma'am, so meaning ma'am nagkuan ngayon kita sang sodium kag chlorine ma'am. Yes, nag-intake kita sina. So amoy na siya ang aton table salt or ang asin naton.